جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है और बड़ा, जिसे कहते हैं ना, टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के. इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं. अ, अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने यूएस एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे. अब बेसिकली इसको मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है. पहली बात तो ये है कि जो लंदन में हुआ, दैट इज़ कंडेमेबल. देखें, इंडिया एक सॉवरन स्टेट है. किसी ग्रुप का, किसी शख्स का जाके झंडा उतारना और जाके कोई और झंडा लगा देना, दिस इज़ हाईली कंडेमेबल. और इंडियन जो हाई कमीशन है उधर, क्या नाम है उसका, वहाँ पे लंदन में, वहाँ पे जाएं आप, जाके झंडा उतार दें और कहें जी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन या इस ग्रुप का या इस किसी और मुल्क का या वट एवर जो भी आप कह रहे हैं लगेगा, तो ज़ाहिर बात है ये गलत है. अब ये जो मेरी तो जो बुनियादी राय है वो ये है कि जब सॉवरन स्टेट्स बन जाती हैं तो उनके अंदर से एक स्टेट क्रिएट करना, क्राफ्ट करना, ये ना तो मुमकिन है ना ही होना चाहिए. और जो ये कर रहे हैं, दे शुड बी डेल्ट विद द हैवी आर्म ऑफ लॉ. ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जो यूके के डेप्टी हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, उनको प्रोटेस्ट वगैरह किया और ये कहा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई. लेकिन ये जो है वो चीज़ें ऐसे की तैसी रहीं, तो इंडिया ने वो अब ये चीज़ की है. अब सुना कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड दी, जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अपना जो तिरंगा वगैरह लहराया और सारा किया. और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो खालिस्तान वाले हैं वो दोबारा जो है वो करने जा रहे हैं, वो कोई और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं. अब ज़ाहिर बात है ये एक जिसे कहते हैं ना, बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है. अच्छा, ये मैंने ख़बर देखी, मैंने ये कनाडा में भी देखा. ठीक है जी. अब इंडिया का ज़ाहिर बात है ये टिट फॉर टैट मूव है. ठीक है जी, आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे. कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है. तो ज़ाहिर बात है दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग, हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें. अब इसको बहुत सारे एंगल से देख सकता हूँ. पहला एंगल है ऋषि सोनक एंगल. ऋषि सोनक, अब जारी बात है, आपको पता है कि इज़ फर्स्ट हिंदू हैं. वो पाकिस्तान से उनकी फैमिली माइग्रेट की थी, लेकिन पाकिस्तान उनको ऑन नहीं करता क्योंकि वो हिंदू हैं. ये बदकिस्मती है. लेकिन इंडिया उनको ऑन करता है बिकॉज वो हिंदू हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से गए. अब लाइक ऑब्वियसली, बट प्राइमरली ही इज़ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो. एक तो ये है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी तो ऋषि सोनक साहब जो हैं उन्होंने बड़ी ही स्टेप बैक और उन्होंने कहा कि जी जो उस डॉक्यूमेंट्री में है मेरा उससे एग्री करना ज़रूरी नहीं है. भले जो बीबीसी या ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, और लेकिन हम इन चीज़ों में नहीं, मैं नहीं पढ़ना और मेरा से ज़रूरी नहीं है. अब ये चीज़ें जो है ये एक तो ये चीज़ है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि इस वक्त एक गोरा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है. एक हिंदू साउथ एशियन ओरिजिन का बंदा वहाँ प्राइम मिनिस्टर है. सो दैट हैज़ मेड बेसिकली बरतानिया वीक. वन थिंग. सेकेंडली जो है वो क्या इंडिया ये अमेरिका के साथ कर सकता है, जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने एक दफ़ा सिक्योरिटी रिमूव की है, बट डीलिंग विद द अमेरिकन इज ऑब्वियसली डिफरेंट, डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट. दूसरा ये चीज़ है कि इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है, और कि दैट इंडिया हैज़ चेंज्ड. दिस इज़ नॉट एन इंडिया विच यू आर डीलिंग 20 years बैक और 30 years बैक. अब ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है जनाब. और ये मैसेजिंग हो रही है डेवलप्ड वर्ल्ड को कि भाई हमें थोड़ा डिफरेंट लो और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करो. और इस सारी मैसेजिंग से
what Prime Minister Modi is doing, that he is getting powerful at home back in India, کہ بھائی دیکھو میں یہ کر دوں گا، میں انڈیا کے پروٹیسٹ میں اس کو کرنے کے لیے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور وہ کہیں گے اب یہ دس از اے سارٹ آف اے نیشنلزم نا، ٹھیک ہے جی، سارٹ آف اے نیشنلزم ان انڈیا. اچھا ظاہری بات ہے وہ جو وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو انڈیا میں بھاگ رہا ہے لڑکا امرت پال جو ہے، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ ایک چیز چل رہی ہے وہاں پہ وچ از آبویسلی وہ جو پرو خالستان لگے ہوئے ہیں، حالانکہ خالستان ہیز نو اسکوپ اینڈ اٹ ہیز نو نتھنگ، لیکن غیر ضروری یہ چیز کرنا از لائک، میں تو پرٹیکولرلی سمجھتا ہوں یہ ساری یہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں یہ بیوقوفی کر رہے ہیں، دے آر میکنگ جسٹ اپنے آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ملک کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. اب انڈیا جو ہے وہ میسجنگ کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے جی، اب انڈیا کے پاس ایٹ ہوم پرائم منسٹر مودی میسجنگ کر رہا ہے پبلک کو، انٹرنیشنلی بھائی دیر از اے ویانا کنونشن ہے، اور ویانا کنونشن میں آبلیگیشنز ہیں that you have to protect the diplomats, you have to protect the properties, because جو ملک ہوتے ہیں وہ کو اپنی سیکیورٹی لے کے تو نہیں جاتے، ہر ملک امریکہ تو نہیں جتنے جان لگے نال اپنا 500 فوجی بھی، 300 فوجی، 200 فوجی بھی لے کے یا 100 فوجی بھی لے کے اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے. خیر وہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کرتے ہیں بیکاز ان کا سیکیورٹی کا دنیا میں کیونکہ ان کی پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہے بہت زیادہ اور بہت ساری وجوہات کی وجہ. اب ہر ملک دوسرے ملک میں جا کے سیکیورٹی نہیں ساتھ لے کے جاتا. اب ظاہری بات ہے سو انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو یو کے کی گورنمنٹ ہے وہ نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اب برطانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی انڈیا کا جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو یو کے ہائی کمشنر ہیں انڈیا کے اندر ایلیکس ایلس، وہ سنا ہے کہ ہی از ناٹ ان انڈیا. اب یہ جو لیکن اوبیسلی وہ دونوں وہ ادھر بھی جو ہو رہا ہے لنڈن میں بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے، اور ایٹ ہوم جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی ہائی کمیشن سے سیکیورٹی ریموو کرنا اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے بتایا نا کہ اس کا اب یہ جو پروٹیسٹ ہیں یہ یو ایس میں بھی لانچ ہوئے ہیں، سین فرانسسکو میں بھی ہوئے ہیں، کہ کینیڈا میں بھی ہوئے ہیں، یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ دے آر آل امپاورنگ اینڈ اسٹرینتھنگ پرائم منسٹر مودی. ٹھیک ہے جناب، یہ سارے جو ہیں یہ پرائم منسٹر مودی کو امپاور کر رہے ہیں، اسٹرانگ کر رہے ہیں، اور اس کا نہ تو کوئی کنکلوژن نکلنا ہے، نہ کوئی اس کی کچھ ہونا ہے وہ، ٹھیک ہے، نہ کوئی اس کی کوئی ویلیو ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ کو اپنی حکومت سے سرکار سے کوئی لینا دینا کرنا بھی ہوتا ہے تو دیر آر سو مینی ادر وے. سیکیورٹی بیریئر آج برٹش ہائی کمیشن سے ہٹا دی ہیں، لیکن انڈیا کے لیے بھی چیلنج ہے کس ملک کی سیکیورٹی بیریئر جو ہے وہ ریموو کریں گے. کل کو امریکہ کے کریں گے، کینیڈا کے کریں گے، کس کے کریں گے، وہ اپنی سیکیورٹی اور رکھ لیں گے. لیکن یہ جو انڈیا کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ہاؤ دا ورلڈ ول ٹیک اٹ، بیکاز ٹھیک ہے جی، اب یہ بھی ایک چیز ہے ٹھیک ہے جی. اب کہ جی انڈیا کہے گا جی ہمارا ہائی کمیشن جو ہے وینڈلائز ہوا ہے، پرو خالستان جو پروٹیسٹرز ہیں وہ نیشنل انہوں نے ہمارا جھنڈا نیچے گرایا ہے اور خالستانی جھنڈا اوپر لہرایا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں سو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ جو فالٹ لائنز ہیں، انٹرنل فالٹ لائنز ہیں، دے آر گوئنگ ٹو اسٹرینگتھن پرائم منسٹر مودی. کیونکہ دیکھیں لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر مودی جب الیکشنز آ رہے تھے تو اور چیزوں پہ ہی واز پلینگ آن لارجلی اٹ واز پاکستان، بٹ دس ٹائم نو، اس ٹائم وہ اپنی اسٹرینگتھ جو ہے ان کی وہ جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اور بھارت کو ایز اے اسٹرانگ اسٹیٹ کے طور پہ دنیا کے سامنے لے کے جا رہے ہیں، دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. لیکن یہ جو چیز ہے اگین دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری بینیفیشل، دس از گوئنگ ٹو بی بینیفیشل فار پرائم منسٹر مودیز پالیٹکس بیکاز ہی از asserting, he is giving tough time to the Americans, to the British, to the Canadians. اور Canadians کو بھی آپ کو پتہ ہے برطانیہ جو ہے وہ بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں جو ہے انڈینس، اور لیکن ان ریٹرن برطانیہ کینیڈا کیا کر سکتا ہے؟ مجھے I have some information, I know few things کہ یہ جتنے بھی ویسٹرن ممالک ہیں یہ جو انڈیا کے یہ جو ریسنٹ بیہیویئر ہیں اس کو دے آر واچنگ اٹ ویری کیئرفلی اینڈ دے آر لوکنگ کہ یہ جو انڈیا کر رہا ہے یہ obviously this is not fair.
अब आपको पता होगा कि जब बीबीसी का रेड हुए तो ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी G20 में आए, तो उन्होंने इस मसले को उठाया, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, लॉ सब के लिए, डॉक्टर जयशंकर ने कहा नहीं जी, लॉ सब के लिए एक जैसा है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं। लेकिन क्वेश्चन रिमेंस के अगर अमेरिका, बरतानिया और ये जो सारे वेस्टर्न ममालिक हैं, वो कहेंगे कि जी ठीक है, हमने आपके डियास्पोरा को स्पेस भी दी हुई है, वो यहाँ पे आके पैसे भी कमाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो जो बैक होम की जो पॉलिटिकल डिवाइड्स हैं उसको वेस्ट में लेके आके लड़ाते हैं एक दूसरे आप लोगों के साथ, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो प्राइमरीली मेरा ख्याल है कि इंडियन सरकार जो है वो दुनिया को ये तो नहीं कह सकती कि आपके मुल्क में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, लेकिन वो ये तो ज़रूर कह सकते हैं ना कि भाई आप हमारी जो ऑफिशियल्स हैं उनको सिक्योरिटी दें, हमारी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के, जो जाहिर बात है जो हाई कमीशन होता है दैट इज़ वो अगर आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ें, तो जो हाई कमीशन है, फॉर एग्जांपल दुनिया में जितने भी इंडियन हाई कमीशन है, उसके अंदर इंडियन लॉ चलता है, उसके अंदर बरतानिया या अमेरिका का लॉ नहीं चलेगा। इसी तरह अगर अमेरिका का जो एम्बेसी दिल्ली में है, तो उसके व्हेन यू एंटर इन द इनसाइड द एम्बेसी, तो वहाँ पे इंडिया का लॉ नहीं चलेगा, वहाँ पे अमेरिका का कानून चलेगा। सो दिस इज सेम वाइस वर्सा फॉर एवरी हाई कमीशन, ये एज पर वियना कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉ आप देखिए। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू बी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो इसको मैं देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको बड़ा असर्ट करेगा, इससे फ़ायदा लेगा और टफ टाइम देगा, लेकिन इसका ब्लो बैक भी आएगा। किस तरह ब्लो बैक आएगा आई डोंट नो, लेकिन इंडिया की ये जो बिहेवियर है कि जी इंडिया जो टफ टाइम दे रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो डॉक्यूमेंट्री का मैंने कहा, उसके दरमियान भले बरतानिया जो है वो कोई नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता इसमें, ये कह नहीं सकता, बरतानिया के पास कोई जवाज़ नहीं है कि ये कहे कि जनाब आपकी जो हाई कमीशन है उस पे अगर किसी ने आके चढ़ाई की है तो हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करें, दे कांट से दिस, ठीक है। लेकिन सारी बात है, बरतानिया सोच रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये क्या है, ठीक है। ऋषि सोनक मे बी नॉट अ गोरा प्राइम मिनिस्टर, बट वहाँ पे जो गोरी सरकार बैठी हुई है उनके अंदर तो ये चीज़ आती है ना कि ये देखें, ये मुल्क कलम से आज़ाद हुआ है, आज ये हमारे साथ किस तरह बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल थोड़े दिन पहले मैं एक स्टडी आई है जिसमें पता चला कि जो बरतानिया की पुलिस है दे आर हाईली रेसिस्ट हैं, ठीक है। तो वो घोड़े के अंदर से वो चीज़ तो नहीं जाती, वो एक्सेप्ट तो नहीं करते गो के चाइना बड़ी मार्केट है, इंडिया बड़ी मार्केट है, देर इज़ अ राइज ऑफ द रेस्ट हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। बट ये चीज़ें जो हैं ये दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे आके इंडिया जो है वो अपने आप को एक प्रॉपरली असर्ट करने की, जिसे वो कहते हैं ना, कोशिश कर रहा है। और लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका ज़्यादा फ़ायदा प्राइम मिनिस्टर मोदी को होगा, ये इंडियन नेशनलिज्म और उभरेगी, और ये जो जितनी भी ग्रेट पावर्स हैं उनको मैसेजिंग हो रही है। और ठीक है जी। और ये अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं, बल्कि भारत की सरकार ना भी करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको फॉर एग्जांपल मौका मिलता है कि वो ये कह सकें और फिर आगे फिर इन मुल्कों के खिलाफ बात कर सकें, माहौल को ख़राब कर सकें। मेरा ख्याल है दिस इज़ अ राइट टाइम कि इसके ऊपर जो है वो आप देखें, फॉर एग्जांपल सारे के सारे इंडियन मीडिया के ऊपर इस वक्त एक ही चीज़ चल रही है जी, सिक्योरिटी जो है वो स्केल डाउन कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सैंड बैग्स और पीसीआर जो है वो हटा लिए गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। अब ज़ाहिर इन अदर वे क्योंकि जो लंदन में नए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी चैलेंज। और ये मेरा ख्याल है कि वो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया भी अपनी इंसल्ट महसूस करता है कि भाई ये क्या बात हुई कि तुम लोग हमारी सेंसिटिविटीज़ को नहीं समझते, हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट हैं और हमें ये करना पड़ रहा है। मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं। सो सारी ये जो एंग्लो सैक्सन ये जितनी भी ये जो ममालिक हैं, इधर हर जगह पे इंडिया के लिए इज़ अ चैलेंज। और लेकिन एक चीज़ है कि विद ऑल दैट दोज़ चैलेंजेस, ऑस्ट्रेलिया हो, बरतानिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो,
یہ سارے کے سارے جو ہیں بیشک یہ چیلنجز ہیں لیکن انڈیاز ریلیشنز آر گڈ اور یہ چیزیں ہیں. سو لیٹ سی اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن آئی ہائیلی کنڈیم کہ آپ کسی ملک کے جھنڈے کو اتار کے کوئی اور جھنڈا وہاں پہ لگائیں. دس از ناٹ اٹ شوڈ ہیو بین. یہ دس از ناٹ این ایکسیپٹیبل تھنگ ٹو اینی ون. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ انڈیا کی سیکیورٹی موجود نہیں ہے تو جو کسی گروپ کو 50 100 200 400 بندہ اٹھے اور کہ آ کے کہ اور وہ ظاہری بات ہے وہ سارے کے سارے لوگ اس ملک کے سٹیزن ہیں. دے آر انڈین سٹیزنس بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر دا سٹیزن آف ادر کنٹری ایز ویل. سو یہ ایک چیز ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پرائم منسٹر مودی کو بینیفٹ ہوگا لیکن اور یہ جو ریلیشنز ہیں اس میں یہ ڈسکارڈ ضرور آئے گا اور کہیں نہ کہیں پہ برطانیہ ہو امریکہ ہو آسٹریلیا ہو یہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے انسٹیٹیوشن کے اندر یہ جو انڈیا کی اسرٹیونیس ہے یہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے. اور اوبیسلی برطانوی ہائی کمیشن کے ساتھ یہ ہوا ہے تو انہوں نے امبیرسمنٹ فیل کی ہوگی ان آل دس. بٹ لیٹس سی اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے. لیکن یہ ایک اوبیسلی دس از اے ٹاپک آف ڈسکشن ایوری ویئر. اور یہ جو نئے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کیا برطانیہ اس کو روک پائے گا؟ امپورٹنٹ. تھینک یو.